yana an ka do tawaddudu la an balimamuso dɔ ka ɲininkali bɛ yan ko ale furula cɛma ko a san 3 ye nin ye yalɔ cɛ in dɛsɛ bɛ k'ale ladon ko tari a bɛ bɛn ale k'i ba dilan la wa o y'a ka ɲininkali ye n balimamuso i ka ɲininkali jaabi a wulibali la filɛ nin ye an ka sariya kitabu kumana nin kan a mɛnna muso ni furula cɛma furu maa ka hakɛ tɛ ala ta don furu ye fɛn ye a dilanyɔrɔ ka jan kojugu an fila don kɛnɛ kan ala yɛrɛ de sen bɛ furu dilali la o de la kuranɛ ko k'ale ala ye biranya don an ni ɲɔgɔn cɛ i bɛ don furu bɛ k'i biranya biranya bɛ yen ala y'a fɔ furu bɛ yen dɛ ala y'a bonya fana n'a ma ɲa ko furu kɛra ayiwa furu fana n'a hakɛw de don sariya bi muso bolo a k'a ba cɛ la dilan na n'a sɔrɔla a ma deli ka dilan da cɛ ma fɔlɔ ka sɔrɔ cɛ ma ale ka hakɛw dafa fɔlɔ o kɔrɔ ye di cɛ y'i ɲini k'i ka furu nafolo bɛɛ sara k'i furu siri i b'i fa fɛ yen a m'i ladon fɔlɔ parce que i ka hakɛ dɔ don y'o ye a k'i bɔ i fa bara ka taa n'i ye ale yɛrɛ bara ale de bɛna so d'i ma n'a dɛsɛra o la furu ma ɲɛ halisa o tuma na muso cɛ ye e ɲini a kelen ko k'i ɲini furu fɛnw bɛɛ sarala k'a ban nka e de ma a ma so de ɲini k'e don o kɔnɔ fɔlɔ o kɔrɔ i ma d'a ma i kun ma ko ka taa o kɔnɔna la i sigi an bɛ ni n tora ka n yɛrɛ nɔgɔya nin bolo yan n'a diyara a kun fɛ so sara t'a la fusa la diɲɛ wuli bɛ n sɔrɔ n fa bara yan i yɛrɛ kɛmɛ k'o sɔmiw sɔrɔ sariya b'i bolo i k'i ban dilan na ka sɔrɔ i ma d'a ma fɔlɔ i ma deli k'a d'a ma fɔlɔ e ka hakɛw dun ma dafa n'a ko dilan i b'a fɔ i b'i muɲu fɔlɔ dɔɔni fo hakɛw bɛɛ ka dafa sariyatigiw sɔnn'o ma u jɛna ni o ye nka i mansa n'i y'a la nɛnɛ k'i kana kɔtigɛ i y'o fara a kan koyi komi ne y'a di ka ban k'i b'i jija sa a bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ ka na taa jɛnɛya kɛ ko dɔ daminɛlen don i b'i jija o ka laban ten bon o labanni na sa n'a sɔrɔla a dɛsɛra de kolokoto pewu o tuma na cɛ dɛsɛli ka muso bila so kɔnɔ sariya la sira bɛɛ bɛ muso bolo o ye furu bannen ye sira bɛɛ b'a bolo parce que o y'a ka hakɛ dɔ de mais ni dɛsɛw tɛ fo jateminɛw de bɛ kɛ la yɔrɔw dilan bɛ a ka sow bi labɛn la wariw tɔw de ma sɔrɔ fɔlɔ walima don gɛrɛngɛrɛnnen minnu bɛ sen na walima an kɔrɔkɛ ta bɛ yen la an bɛɛ ka kɔɲɔ kan ka kɛ ɲɔgɔn fɛ o ka muso ɲini bɛ sen na o n'a ɲɔgɔnnaw i b'i muɲu yɛrɛ kan i bɛ sabali i bɛ dilan d'a ma parce que o kɔrɔ min bɛ na e yɛrɛ b'a dɔn ka donni in bɛna kɛ mais ni kalabanciya fana bɛ maa min kɔnɔ k'i ban sariya b'a ɲɛ tugu a kan i k'i muɲu yɛrɛ kan n'o bɛ se ka kɛ fura ye i ka don sariya b'a ɲɛ tugu o kan n'o bɛ se ka kɛ fura ye i ka don n'a sɔrɔ ni mɔgɔ min b'a fɛ ka ban donni de ma sabula ni muso banna ko parce que i m'a ladon ni yɛrɛ y'a ye i tɛna ɲɛ a kɔ i tɛna taa luwanze ta k'a ladon o tuma n'o bɛ kɛ fura ye a donni na sariya b'i ɲɛ tugu o kan mais wulibali min bɔra a la furu kɔfɛ dilan dilen kɔfɛ cɛ ma sariya t'i jɛn n'a ye muso k'i ban fo n'a sɔrɔ ni kalabantiya ni bandiya de bɛ cɛ kɔnɔ n'o don yɛrɛ ɲini bɛ yen i ka jaabi fili ala sago i sago bisimila n'an bɔra yen an bɛ taga ɲini ala fɛ a ka don an ni sɛtanɛ cɛ an b'a daminɛ ni ala tɔgɔ ye o min y'a daminɛ n'a b'a laban o min y'an bila a ka dugukolo kan yan n'a jan bɛ an na yan b'an bɛɛ kalama a ye nin dugukolo in tigi b'a la nin gabakolo min dulon bila an kunna dulɔba b'a la nin su in go b'a tigi b'a la sini dugu jɛ b'a tigi bɛ yen ala don a kelen bɛɛ tari ma faamu a ye nin kɛ yan cogo min a ko ko lahara bɛ yen ten an bɛɛ kan ka da o la tuma min na an ɲɛ bɛ nin gabakolo in dulonlen na tuma min na an y'a ye su bi ko dugu bɛ jɛ fiɲɛ bɛ ci kɔgɔjiw bi boli jiriw bi falen kɔnɔw bi taama wɔrɔw bɛ kungo kɔnɔ tuma min na an ye danfɛn si bɛɛ ye jɛman ni finman fanta ni ŋunumanda kumata ni dadenda o tuma na an kan ka da la ko ala ko lahara bɛ yen ko wulibali la lahara bɛ yen
parce que prévu filɛ kɛnɛ kan masa ka taa lahara o tɛ prévu ɲinini ye de diɲɛ yɛrɛ de ye prévu ye adamaden yɛrɛ de ye prévu ye n'i y'i miiri i yɛrɛ la ka ban i b'a dɔn ko ko wɛrɛ bɛ yen ala bɛ yen an y'a daminɛ n'o de tɔgɔ ye se tɛ se o min ka se la tigimo min mara kɛ nin dafɛn bɛɛ b'a ka se kɔnɔ a n'a ka dɔnni a n'a ka mara an y'a daminɛ n'ale de tɔgɔ ye n'an bɔra an bɛ sɔli nabi ɲumanw kuntigi kan an bɛ sɔli muhamadul bashiru naziru kan an bɛ sɔli hashimiyu kan an bɛ sɔli makiyu kan an bɛ sɔli madaniyu kan an bɛ sɔli urwatul wusqa kan an bɛ sɔli tihamiyu kan tari m'a faamu an bɛ sɔli sahibul haqqi kan an bɛ sɔli siratil mustaqimi kan an bɛ sɔli imamil muttaqina kan an bɛ sɔli safiul ummati kan ni kira min gungo tɛ e t'i sigi a ko naam ni muhamadul mustafa kungo tɛ jalo i tɔgɔ ti fɔ mɔgɔw ti kelen ye tari m'a faamu nin kira in a valeur maa si tɛ se ka ala kira valeur fɔ ala kira valeur tɛmɛna fɔ ye kitabutigi ko ten ko ni diɲɛ bɛɛ sigira ka kuma ka tile ka kuma kira valeur kan k'aw tila waati de y'a daminɛ waati ye mangutu cɛ min tɛmɛna mangutu ka kira tari m'a faamu ala ye nin cɛ in bonya muhamadu naziru kele sahibul haqqi cɛ min kɛra ala fɛ ala yɛrɛ kɛra fɛ cɛ min bɛ ala dɔn ka tɛmɛ dafɛn bɛɛ kan cɛ min ye ala bonya ka tɛmɛ dafɛn bɛɛ kan cɛ min ye ala kanu ka tɛmɛ dafɛn bɛɛ kan ni cɛ min ko tɛ janɛmɛ ni alijinɛ ti da kira in de don ko mɔgɔw ka kan ziiri da ka don mamadu kanu baara de don ni kɛra kira fɛ a bɛ dɔ i denw na a bɛ dɔ i musow la a bɛ dɔ i yɛrɛ ka baaraw la a bɛ dɔ i jogow la kira fɛ y'o de na a ko kitaabu wala fi b'a y'a fɔ ibrahimu nazim ani tawaddudul jariyati su na y'a kasɛti 7 ye ale sa k'o don 7 don denni ani karamɔgɔkɛ in bɛ ɲɔgɔn na kitabutigi ko karamɔgɔkɛ in y'a ka dalu bɛɛ di ka ban a ka dɔnda bɛɛ a b'i fɛn fɛn dɔn a y'a bɛɛ fɔ denni y'a bɛɛ jaabi tuma min na k'o kɛra naam ko karamɔgɔkɛ in wulila ni k'i jɔ a sen 2 kan a ko n b'a kɛ seere nin denni a bɛ min dɔn sariya la a ka dɔnda bɛ n ta sanfɛ dɔɔni a ko i k'a dɔn ko dɔnniba in ka dalu bannen kɔfɛ ko denni in y'i kan dɔn a ma parce que kabini u y'a daminɛ ale kelen de bɛ ka ɲininkali kɛ denni in b'a jaabi sisan ɲininkali yɛrɛ t'ale bolo tugun denni in ko a ma ko an karamɔgɔ a ko i k'a dɔn i ye ne ɲininka ɲininkali caman na i ye ɲininkali fɛn fɛn na n y'a bɛɛ jaabi a ko nka sa ne yɛrɛ b'a fɛ k'i ɲininka fɛn dɔw la n mago bɛ jaabi la telima n'a sɔrɔ i ye dɔnni dunkew don ye o yɔrɔ bɛɛ karamɔgɔkɛ in ko denni ma ko sira b'i bolo ɲininkali la denni in ko a ma ko diinɛ kalabiɲɛ ye mun ye a ko limaniya piyew ye mun ye a bɛna janjuru da dɔnnibaa ɲɛ k'a bila jɔlɔkɔ la sa min b'i ɲɛ o b'i ɲɛ o min b'i ɲɛ o b'i ɲɛ sa a ye sɔn nkɔrɔw ma hali bɔlɔnda zɛriw bɛ ɲɔgɔn ɲɛ dɔ bɛ yen n'a tɛ yen k'ibu ti gagné fiyewu dɔ bɛ yen n'a bɛ yen walahi a bɛ gagné mais n'ale tɛ yen a b'a jɔyɔrɔ ye o bɛ fɛn bɛɛ la denni a bɛna ɲininkali dɔw d'a ma a bɛ se ka minnu jaabi k'a lafarinya jaabi ɲɛ ka sɔrɔ k'a bila sansara kɔnɔ ni k'a datugu a da la a b'a ma ko diinɛ kalabiɲɛ ye mun ye a ko a ma ko limaniya piyew ye mun ye naam
karamogo ke ngwa ma kulli maniya piyo ye pietande الأول akwa folo الشهادة ko de ka sheria وهي الملة ka sheria ko foi ma foi ke foi tse ka foi ke ni alate ko o yere de sira damne mai الله أكبر wa hiya al milla ko de sira de limaniya piyo folo o de ka dala ko ala be folo aha الثانية الصلاة akwa flana yi ki jija ka selijo وهي الفطرة ako de ala ka tasira yere ya e mo bla mina no ya batuli aha الثالث الزكاة akwa sabana yi jagadili وهي الطهارة ko de bin nafolo saniya ka bɔ fili minnu donala o de bin nafolo tigi yɛrɛ saniya ka bɔ a jurumu la aha الرابع الصوم a ko a naani n'a ye sun ye وهي الجنة a ko o de ye balamini n'an ye a kɛbaa ni jahanɛmɛ cɛ الخامس parce que sun ye yɛrɛminɛ de ye maa o maa ye yɛrɛminɛ i bɛ ala sɔrɔ aha الخامس الحج a ko a duuru n'a ye hiji ye وهي الشريعة a ko o yɛrɛ de ye sariya ye n'o ye ala ko mɔgɔw ka sira min minɛ aha السادس الجهاد a ko a wɔɔrɔ n'a ye jihadi ye وهي الكفاية ko o yɛrɛ de ye wasala ye ni jihadi ma kɛ an ti wasa nin diinɛ in ye nin kɔnɔ n'an siri b'an juguw la an ti kɛ hɔrɔn ye f'an ka s'an yɛrɛ kɔrɔ de ka kɛlɛ kɛ ka nin diinɛ in dɛmɛ an ka hɔrɔnya la an ta ka k'an yɛrɛ ye n'o kɛra an bi wasa ko jihadi de y'o ye aha السابع الأمر بالمعروف a ka wolonfilanan de ye ka yamaruyali kɛ ni ɲuman ye ka balili kɛ ni juguman ye n'o dabilala jɛ o jɛ la a bɛɛ ta tiɲɛna a kɛ a kana kɛ a kana ɲinɛ o kɔ han الله أكبر karuna kun ye nafolo sɔrɔ seba kunba ye kuranɛ ko ten ko inna karuna kana min qawmi musa fabaga alayhim ko karuna kun bɛ musa ka jamakulu la ko n'a ti karuna dɔn ko a tile ni musa tile bɛɛ la k'a kun bɛ musa ka jamakulu de la mɛ ko a yadara الله أكبر سكي ala ko ten ko a yadara سكي mun y'a yada ونبرا nafolo ala ko ten ko wa atainahu minal kunuzi ko an ye nafolo d'a ma ma in mafatihahu latanu'u bil usba ulil quwa ko an ye nafolo di karuna ma ko mɔgɔ minnu kun b'a ka magasin c'est-à-dire sanu so falen sanu na so falen sanu na o kile ko jamakulu fangatigiw de kun b'a doni kuranɛ ko ten latanu'u ko u kun bi donni kɛ karuna ka magasin sanu kilew bil usbati ulil quwa mɔgɔ minnu kun ye fanga gɛlɛntigiw ye a ka sanu magasin kilew faralen ɲɔgɔn kan maa fangatigiw de kun b'a donni k'a bila ɲaamɛw kɔ la mɛ karuna yɛrɛ y'a dara الله أكبر mɛ mu a halakira yani ala k'a halake ala ye ladilibaw de d'a ma الله أكبر سكي ala ko iz qala qawmuhu la tafraha i kana nisɔndiya dɛ k'a fɔ wari bɛ n kunna n b'i da sago ni walimusow tigɛ ni mɔgɔw tɔɲɔ ko a ka mɔgɔw ko a ma la tafraha الله أكبر inna allaha la yuhibbul farihina ko mɔgɔ min b'i da sago nafolo la ka walimusow tigɛ ka tɔɲɔniw ni dansagow kɛ ko ala t'o fɛ سكتلا توفى ladilibaw le y'a ladi mɛ a k'u ma k'u ka bɔ a da la ko innama utituhu ala ilmin indiya الله أكبر nin nafolo min filɛ ne bolo n ka dɔnni de y'a diya n ka dɔnni de y'a diya mɛ ala y'a halaki سكتلا ala ye karuna halaki ladilibaw kɔfɛ ala ko cogo di ko don dɔ la a bɔra ka n'a ka jama la a n'a ka masiriw bi ɲɔgɔn na a parilen don a bɛ sokɛ ɲumanw kan ko o don ko diɲɛ denw ko ya laita lana misla ma utiya karun ko o don ko diɲɛ denw ko hali anw kun ka kɛ karuna ɲɔgɔn ye الله أكبر mɛ o don de dugukolo y'a kunu fa kasafna bihi wa biderihi an ye dugukolo bila k'a kunu de a n'a ka du bɛɛ الله أكبر mɛ ni ladiliba tɛ yen halaki de bɛ na o kumana ladilibaw ye ka ala ka hujja de bɔ yen olu bi kuma n'i m'olu lamɛn i ka ladili jahanɛmɛ kɔnɔ i b'o lamɛn سكتلا سكي a ko nin diinɛ ye piye 7 k'o ye ka yamaruyali kɛ ni ɲuman ye ka farali kɛ ka bɔ juguman na na وهو الوفاء a ko o yɛrɛ de ye dafalenya ye الثامن الجماعة a ko a seginna ye jamaa ye وهي الاستقامة a ko o de ye tilennenya ye والنصيحة
ani kɔnɔna jɛya o kɔrɔ ye i kana bili kelen na banditi jama fɛ bada namaratɔ a ka d'a ye a kelen de sabu a tɛ se ka ɲagami jama la o fara olu kan bani tilennenya in bɛ yen de a ko a kɔnɔntɔn n'a ye tiɲɛtigiyali ye ani ka mɔgɔ i ka tɔɔrɔ sɔn minɛ ka bɔ mɔgɔw la ani ka kolo bangebaa fila ye ani k'i ka sinjiw tugu nin bɛɛ de ye kɔnɔntɔnnan ye nin bɛɛ de bɛ kɔnɔntɔnnan in kɔnɔ tari m'a faamu ka tiɲɛ fɔ i kana mɔgɔw tɔɲɔ i k'i bangebaaw bonya i k'i ka sinji tugu ko nin bɛɛ de ye limaniya piye kɔnɔntɔnnan ye n'a karila limaniya tɛ yen fiyewu ani i ka sigiɲɔgɔnw ni dunanw bonya ni dunan nan'i bara i k'a bonya i sigiɲɔgɔn i k'u bɛɛ gasi sigi a ko o yɛrɛ de ye sira fana ye mɔgɔ ɲɛ a ka lahara t'a la a ko a taana karamɔgɔkɛ in de bɛ ka dennin ka ɲininkaliw jaabi a ye ɲininkali dɔw de d'a ma a bɛ se ka min jaabi a bɛ sɔrɔ k'a bila sanfɛla kɔnɔ a ko a ma ko a taana k'o de ye ka dɔnni ɲini ani ka sira ala ɲɛ ani ka kari k'o de ye sira tanunen ye ka dɔnni ɲini ka sira ala ɲɛ ka kun n'i yɛrɛ ye tari m'a faamu o de t'a laban ye wa walqanaa ka kun n'i yɛrɛ ye ko nin de ye tanu sira ye ni dɔnni tɛ a tɛ se ka ɲɛnabɔ fiyewu maa o maa n'i t'a dɔn i bɛ siri n b'a dɔw la n'i ma sira ala ɲɛ i ti bonya n'i ma kari i tɛ hɔrɔn ye maa o maa ma kari i ti hɔrɔn ye wa ala ɲɛ siranya de bɛ adamaden bonya na a ko silamɛya yɛrɛ jɔsenw a k'o de ye k'o fɔlɔ ye ka seereya ni ala ka kelebantiya ye ka da la muhamadu ye ala ka kira ye ni ka seli jɔ ka jaga di ka sunkalo tile 30 sun ni ka ala ka so hiji alikaba n'ala y'a se k'i ye kɛ ko nin de ye silamɛya jɔsenw ye a ko a maza silamɛya nɔngɔ a k'o ye 4 ye k'o fɔlɔ de ye sihatul aqdi ale sa sihatul aqli sihatul a kan ka kɛ aqdi de ka taa b'a la sihatul aqdi dusukuna siriw tiɲɛtigiyali dusukuna siriw olu kɛnɛyali dusukuna siriw kɛnɛyali i dusukun ko ko fɛn min bɛ yen tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la o ka sabati o kana kɛ nafigiya kan fiyewu wasidqul qasdi ani kɛrɛnkɛrɛn fɛnw tiɲɛtigiyali walima sidqul qasdi wasidqul qasdi kungileya tiɲɛtigiyali o kɔrɔ ye di n'i ko kɛrɛnkɛrɛn fɛnw tiɲɛtigiyali o bi bɛn a la n'i ko kungileyaw tiɲɛtigiyali o bi bɛn a la mais a walawalali ye jumɛn ye nin diinɛ in kɔnɔ laɲini dɔ de b'an bɛɛ la laɲini ye min ye dɛ alijanna an ɲɛ m'a ye fiyewu an m'a ye a fɔra k'a bɛ yen an bɛ nin baara in na ko an b'o de ɲini n'an bɔra yan an ka taa hɛrɛ sɔrɔ yen jahanɛmɛ mankutura an ye an ɲɛ m'a ye fɔlɔ mais an siran bɛ an ɲɛ wulikajɔ ni bɔ ka bin kun ye an ka kisi o min fɔra an da la n'an k'o de y'an ka laɲini ye ko a ka sɔrɔ ye tiɲɛ ye sa ka sɔrɔ ye tiɲɛ a ka sɔrɔ ye tiɲɛ o ka tiɲɛtigiya o bɛ tiɲɛtigiya ni baara de walimusow to yen farawali nafolo la tiɲɛ fɔ kɛ laadiri ye kana mɔgɔw tɔɲɔ ala ko min o kɛ o la an bɛ da la ko tiɲɛ na nin bɛ min ɲini na dɛ a sɛbɛ don a b'a sɛbɛ la nka e ko ko lahara bɛ se jahanɛmɛ ni alijinɛ bɛ yen e tɛ yɛlɛ a baaraw la e ka kasidu tɛ tiɲɛ ye fiyewu i ka laɲini i ka kunbilenya nkalon don o kumana ko i k'o tiɲɛtigiya pour que nin diinɛ in ka sabati wa hifzul jasad
kiki farikolo korosi واجتناب الحد ani ki sobo ala ka danjew la والوفاء بالعهد ani ka laydu dafa قالت ninde islamiya nongoy aha قالت بقي لي عليك مسألة deni ngama ko halbi nyiningali tobe إن أجبتها ako nyiningali do de torambulo sameno fi angaramko aha إن أجبتها وإلا أخذت ثيابك ako niyo nyiningali jabi o koro nere ka donda bana angera flani biye sima sesila parce ne ka nyiningali manjaw eke ni nyiningali ke ya kabini sokoma amenywana fo sisa me ne ka nyiningali ti nyiningali berewe mo do fo sa yo jabi me ni torambulo mino fiye ni o jabi do were tene bolo ka fiye an kera égalité sima shibi nga ni ma se ko jabi ngara mogo mbi ka bloki ba boy kana ni ka jalamugo ka soro ka jabi fiye ibi soro ka faranga kalande nga kumino ko nyini ngal de kilas aha قال لها اسألي wala be karamugo ke ngama ko sirabe قالت الأولى deni ngama ko nyini ngali nunu nye dama do ya folo أخبرني ما فروع الإسلام kunguna funi munye islame ya bolo farawi والثانية ma furu ya islam islame ya jiri joli ya bi bolo nunu boy bolo jumonye aha والثانية aba fulana أخبرني عن وجه الإخلاص في كلمة التوحيد ibe nguna funi ikhlasu yere nye hakikala kuma kankile ikhlasu ka ko ke ala yere kama ka ko je ala yi ibe nguna funi a hakikala kuma kankile flate aha fi kalimati tauhid ni tauhidu kuma kai ikhlasu nye ibe nguna funi ula ni ala kele banchiya kuma kai aha والثالثة أخبرني عن أصل التوحيد akwa sabana nyiningalin sabana tauhidu yere aslu ibe nguna funi ula aju alili ala kele banchiya laslu ibe nguna funi ula aha وإلى كم حكم ينقسم abitla kata klauro jul aha والرابعة annanina أخبرني عن شيء أمر الله به وما أراده ibe nguna funi fena ala ye fɛn min yamaruya mɛ a m'a laɲini a ka kɛ a ye yamaruya di ko a ka kɛ mɛ a yɛrɛ m'a laɲini a ka kɛ i b'o fɔ n ye وشيء ما أراده وأمر به ani fɛn min ala m'a laɲini أمر به mɛ a ye yamaruya kɛ n'a ye a m'a ɲini nka a ye yamaruya kɛ n'a ye وشيء أمر به وأراده ani fɛn min a y'a yamaruya wa a y'a laɲini وشيء ما أمر الله به ولا أراده ani fɛn min a m'a yamaruya a m'a laɲini قال i bɛ n kunnafoni ninnu na ne ka ɲininkali banna yan n'i y'a jaabi an farala ɲɔgɔn na n'i m'a jaabi n b'a bɛɛ bara t'i ye k'i fara n ka kalandenw kan ninnu de don ninnu jaabi ma nɔgɔn jaabi ma nɔgɔn na قال فلما سمع الفقيه كلامه o tuma min na dɔnniba in y'a ka nin kuma in mɛn سكت وأطرق رأسه إلى الأرض sakata k'a y'a da de wa atraka rasa ila al-ard a y'a kunkolo biri duguma c'est-à-dire a y'i da de ni k'i kun zuuli aha وتفكر طويلا a y'i hakili munumunu ka waati jange a bɛ k'i miiri nin jaabiw bi sɔrɔ cogo a bɛ kitaabu jumɛnw na jɔni ni jɔni kumana nin kan nin fana ye kuma kura y'an bolo yan bi ala ye fɛn min yamaruya nka a m'a laɲini o y'a jumɛn ye a ye dɔ yamaruya a m'o laɲini a ye dɔ laɲini a m'o yamaruya a ye dɔ yamaruya ni k'o laɲini dɔ bɛ a m'o yamaruya a m'o ɲini a bɛ k'o ɲini o ye mun ye dɛ a kan bɛ mun ma de a dun bɛ nin diinɛ in kɔnɔ wa a bɛ hali kuranɛ yɛrɛ la dɔnniba in de y'i miiri janyana jaabi ma sɔrɔ a t'a dɔn walahi قالت له أيها الفقيه o yɔrɔ la ko ya e ma faamuyalen denni ko a ma ko ya e karamɔgɔkɛ لست تقول إنك فقيه عالم عارف a ko yalima bɛn ma k'a ka k'e de dugu in dɔnnibaa ba ye wa min ngala mɛ n'a faamulen don أسرع في الجواب a ko i tere e ka jaabi di kɛ وإلا فانزع الثياب n'a sɔrɔ jaabi yɛrɛ ma sɔrɔ i b'i ka dulokiba bɔ وأنا أفسر لك الجميع ne b'a kɔrɔ f'i ye sabu ne b'a dɔn ne b'a dɔn
n'a jaabi gɛlɛyara i b'i ka dulokiba bɔ ni k'i ka jalamugu bɔ ne bɛ sɔrɔ k'a f'i ye. قال فأشهدت عليه أمير المؤمنين والحاضرين في المجلس. o yɔrɔ bɛɛ dɔnniba in wulila k'i jɔ a sen ni ka amirul mu'minina kɛ seere ani jamakulu min sigilen don. ثم قالت أيها الفقيه. قالت o yɔrɔ la karamɔgɔkɛ in ye jama k'a seere ye ko tiɲɛ na ko ale t'a dɔn. wulibali dɔn dɛ n'i tɛ min dɔn n'i tɛna nkalon tigɛ a ye. a tɛna kɛ an tɛ dugu tɔgɔ fɔ. u ye kɛlɛ kɛ alimamiya de nɔfɛ ko f'u ka kɛ alimami ye bɛɛ ko u fila de kɛlɛla a nɔfɛ. bɔn u ka diinɛ ɲɛmɔgɔw y'u wele ka n'u sigi a kuma de taara fɔ u b'a lajɛ mɔgɔ min kan ka k'a ye parce que kɛlɛ bonyana kojugu. u k'u ma ko bɔn ko aw bɛ kɛlɛ la alimamiya nɔfɛ an bɛ nin bɛɛ la fɔlɔ ko seliji sunna a n'a tiɲɛ fɛn ko seliji tiɲɛ fɛn k'u k'o fɔ. bɔn kelen ko kitabu dɔw ko 26 kitabu dɔw ko 24 ko kitabu dɔw ko ten ko a ka miiri ka na a y'i miiri k'a k'a fɔ ka na a y'i miirili daminɛ a ma tɛmɛ 4 k'a kalela ye e ko 26 k'a sɔrɔ fɛn min tɛ tɛmɛ 11 kan den in kɛnɛ ko k'ale ti foyi dɔn a la aw fila bɛ kɛlɛ la a ti fɛn dɔn diinɛ la bɔn n'i t'a dɔn i b'a fɔ i t'a dɔn dɔn i bɛ lafiya nka n'i ko kitabu dɔw ko 26 dɔw ko 24 seliji tiɲɛ fɛn na o cayara dɛ o tɛna kɛ sa hali n'i kumana o y'i ka seliji tiɲɛ ne o tɛna baro kan o bɛ caya kojugu o kumana n'i t'a dɔn i b'a fɔ i t'a dɔn n'i t'a dɔn yɛrɛ ye dɔnni dɔ ye karamɔgɔkɛ in ye jama ni mɔgɔw k'a seere ye ko welebali la ko a t'a jaabi. ثم قالت أيها الفقيه. ويلا دني ماما. أسأل عن الجواب. أكمنا إمغبا الدني نوا. قال نعم. أكوه. نعم. قالت أما فروع الإسلام. أكوه ما من أبرتي. نندلا ليبي كدلوكي بايمبو. أني كجلمو. إيه بلاك رفني توبة سينيوما. الله أكبر. أكوه ما في من إسلام يا فروع يا بولفارا. 22 فرعا ako ye bolo fara 22 de an karamɔgɔ n'i t'a dɔn wulibali nin don silamɛya bolo fara 22 don tuma dɔw la dɔ bɛ se ka y'a kan mɛ a tɛ jigin min kɔrɔ fiyewu 22 don وهي تمسك بكتاب الله. a ko a fɔlɔ-fɔlɔ de ka ala ka kuranɛ minɛ i tigɛ fila la n'o ma kɛ silamɛya ma jiri bolo bɔ fiyewu. التمسك بكتاب الله على كقرانه كوكو منه الله اكبر وجري مبلو كارلا منا شكاتالا ايام جندو جناب فلادر من القران قرانه بي اي muso da yɛlɛlen bi dugu min na ka yaala kuranɛ minɛni bɛ min kuranɛ ko a ye sinji tugu a ye bɛɛ a ye hinɛ ɲɔgɔn na a ye ɲɔgɔn dɛmɛ o bɛ min na ko silamɛya bolofara fɔlɔ de ye ka kuranɛ minɛ i bolo fila la والاقتداء برسول الله ko a filanan والاقتداء برسول الله ko ala ka kira i k'o ladegi a ka kuma cogo la i k'o ladegi a jogo la i k'o ladegi a ka muso mara cogo la i k'o ladegi a denw lamɔ cogo la i k'o ladegi a ka feere kɛ cogo la i k'o ladegi a ka fɛn bɛɛ la i ka ala kira ladegi a ka fɛn bɛɛ la ko y'a bolofara filanan ye jiri nugula filanan don ka kira ladegi kira ko min a n'a kun bɛ min nka i yɛrɛ k'o kɛ mamadu kun ye ladiri de kira kun ti nkalon tigɛ kira kun bɛ hinɛ kira kun bɛ makari kira kun ti mɔgɔ tɔɲɔ walahi kira ta tɛ min y'a jɛ n'o kɔ i yɛrɛ ka to i ka kɛ ten laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana mamadu de ye ladegile ko ɲuman ye k'o de y'a bolofara filanan ye wakaful aza ko i k'i ka tɔɔrɔ sɔn minɛ ka bɔ ala ka danfɛnw na kana mɔgɔw tɔɲɔ i ka fanga i ka se o kana dan zago maa si kan o de ye sabanan ye wa aklul halal i ka balo i halala la naanina o de ye i ka balo i halala la i bi min dun o ka sɔrɔ o y'i ta ye
الله أكبر واجتناب المحارم ko i k'i sɔbɔ ala ye fɛn minnu haramuya silamɛya jiri bolo duuruna k'i sɔbɔ ala ye fɛn min haramuna الله أكبر ورد المظالم wa raddul mazalim wɔɔrɔna mɔgɔ minnu n'i y'olu tɔɲɔ u ka tɔɲɔni fɛn minnu b'i bolo n'i ko i dara ala ko la ka ala ko faamu silamɛya jiri bolo wɔɔrɔna ko i ka maa tɔɲɔnenw ka hakɛw sigi u ma وتتبعها خمس ko duuru bɛna tugu nin kuma in kɔ sisan حب الخيل hubbul khayli wolonwulana k'i ka so kanu الله أكبر i ka so kanu i k'i degi so boli la i k'i degi so kurusi la sabu an ka diinɛ in jahadi kɛla ye so ye nka bi ta n'i tɛna jakaritaw kɛ ni kanu i jija i ka se karate kɛ na tari m'a faamu o tuma na o so tun ye silamɛya ka kɛlɛkɛfɛn ba de ye silamɛya bɛ kɛlɛ kɛ ni min ye ni i t'a dɔn a ka gɛlɛn kosɛbɛ mana i ka so kanu i yɛrɛ ka se k'i dege a bolili la o tuma o ye silamɛya ka jɔyɔrɔw dɔ ye a ka jiri bolo la mɛ bi min bɛ o ye i ka se ka kɛlɛ dɔn i k'a ɲɛɲini marifaw cicogow b'o la karatew b'o la o n'a ɲɔgɔnna caman k'o bɛɛ ɲɛɲini واتباع التنزيل seegina i ka tugu ala ka kuranɛ kɔ o min jiginna ayaw ni a suraw kuranɛ ko i k'i jɔ yɔrɔ min a y'i bila min na a y'i bali min na i k'a minɛ kuranɛ ka dabada ma وخوف التهويل i ka siran alahu ta'ala ɲɛ a kan ka jalili dege khata wal khawful jalil الخطأ هناك يا فهم يكسر على على من كرة ليدو يكسر وني والتهيؤ للرحيل ودي أني من فوسا وكون يجولا شيءنا كنوندنا كويكي لا بك الله هرتاكنا والتهيؤ للرحيل سيبغازي يكاسر يكفدو يكبسر يكبلا ni azraelu yi ka da kɔngɔ don min k'a laminɛ a kana tu kan dɛ k'i kana sɔn saya ka bari la n'o tɛ i mago bɛ sa i labɛn n'a ye don o don waati bɛɛ sanga bɛɛ kɔnɔ tuma bɛɛ kɔnɔ don min ni saya jɔra i ka bulonda la ka sɔrɔ vraiment e nimisalen tɛ taali la o don ko o labɛn ka k'i bolo waati bɛɛ وتتبعها خمس a ko a bɛna duuru tuguni na فقه في الدين a taana o de ye i k'i jija i ka diinɛ faamu n'i ma diinɛ faamu i tɛ se k'a kɛ ka kɛ faamukɛla ye diinɛ na hali n'i ma kuranɛw ni hadisaw bɛɛ durusi i jija i ka diinɛ faamu وقوة في اليقين kalinkɛrɛnna quwwatun fil yaqin i ka dengeniya ala danaya min b'i dusukun na o dengeniya kana sɔn ka fɛgɛya n'o fɛgɛyara ka ban silamɛya baara bɛ bi waati bɛɛ kira tun b'a fɔ ko jaddidu imanikum a y'aw ka limaniyaw kurakuraya sɛgɛn ala ye limaniyaw bɛ sɔrɔ sira minnu kan an filɛ o kɛnɛ dɔ kan ka na nin kɛnɛ modeliw kan i ka kuma mɛn minnu bɛ dusu don i kɔnɔ minnu b'i bila i k'i labɛn n'o kɛra bada للمساكين tani fulana ko i k'i janto fandaw ni misikinɛw la ala ye hɛrɛ min k'i ye i n'u ka jɛ a la والعفو عند القدرة a tani sabanan ko n'i ye se sɔrɔ i ka yafa n'i ye se sɔrɔ i ka yafa nka anw tɛ ten dɛ n'anw ye se sɔrɔ i kunnajalen ye i ma sa
te kaso bo ke ni bitaye bene Sikatala. Ha? ma baya Ha? aka gele Skay. Kagala. Sayyidina Ali ibn Abi Talib Ah! kafiri mi ya bo ni bamuru ya ka kunkolo ci Nam. mun ga kunkolo seme tari misiri kogola Ye. Sayyidina Ali tarida ya tagatala ka tagalada adale aye ɲiningali kɛ a bugoba de la fɔlɔ min y'a bugo n'a joli bɛ ka jigin a kan na n'a bɛ o ka sigara de la a ko yalima a ye ji ni dumuni d'a ma wa c'est à dire ale filɛ mɔgɔ min ka tɔɔrɔ la a bɛ ka hami n'o de ye ko est ce que o ye ji ni dumuni d'a ma o y'a sɔrɔ o ye cɛ in minɛ quoi a ko ko n'u ma ji ni dumuni d'a ma k'u ka taa ji ni dumuni d'a ma ko a bɛ min ɲini fɛ n'ale balola a ka ko b'a yɛrɛ bolo a kan ka min kɛ a b'a dɔn mais n'a ma ɲɛ ko ale tora nin ko in n'a sara ko a bɛ min ɲini u fɛ ko cɛ ye bamuru ɲɛ kelen de kɛ ale Ali la a b'a ɲini u fɛ u kana tɛmɛ u kan dɛ ka tila k'a f'u ye k'a b'a ɲini u fɛ k'u kana faga cogo juguya dɛ k'a sogo tigɛ tigɛ walima k'a don tasuma na ko wallahi ko ale y'a mɛn Alakira ye ladili kɛ o la ko adamaden kana faga ten ko hali wulu fatɔ kana faga ten c'est à dire ale fagaba a bɛ ka hami n'o ye n'i ye se k'a ye foyi kana k'a la maabaw de bɛ taa n'olu ye sew sɔrɔ u bɛ yafa de kira y'o caman kɛ wala kira y'o caman kɛ k'o jira an na ko ni maa ye se sɔrɔ i ka yafa kira y'o caman kɛ kɛlɛ dɔ kɛra kɛlɛ b'a bilen waati la Alakira ye kɔ dɔ tigɛ ani Sayyidina Abubakar bi ɲɔgɔn fɛ ka t'i lafiya jiri dɔ kɔrɔ k'a ka bamuru dulon Bubakar ye kira to ye ka kɔ tigɛ ka na kafiri dɔ bɛ kɛlɛ la a ye jateminɛ kɛ kira ni Bubakar kɛ nin ye kɔ tigɛ ka taa mais a y'a ye Sayyidina Abubakar kelen nana ka kira to ye ale y'i tigɛ ka bɔ mɔgɔw la ka kɔ tigɛ ka taa bali kira dalen sunɔgɔlen na kira ka bamuru dulon bɛ sanfɛ a ye kira ka bamuru jigin ni ka kira taa n'a sen ye ka kira kunu a ko ɲini fɛn sɔrɔ la si binna tuma min na kɔnɔ a ko kira ma ko man yamna o ka min ne la an a ko jɔn bɛ se k'e kisi ka bɔ ne ma sisan i sɔrɔlen filɛ n bolo i ka bamuru filɛ n bolo kira y'i kunkolo yɛlɛma k'a ka bamuru dayɔrɔ filɛ kira y'a sɔrɔ a ka bamuru tɛ yen a bɛ cɛ bolo cɛ kɛmɛ k'i jɔ an ka kira kunna ko jɔn bɛ se k'e kisi sisan mo de ka ko banna kam n b'i fɔ ka t'i kunkolo jira an juguw la sisan n'o y'i ka mɔgɔw ye jɔn bɛ se k'e kisi Alakira dalen y'i kan to ko Allah a bɔra da min na a damaya la wallahi a bɛ ka bɔ da min na a bɛ dusukun na kira ko Ala de bɛ n kisi a ye Allahu fɔ yɔrɔ min a kɛra komi n'i y'i bolo duru cɛ kɔrɔ k'a ɲuni ka bɔ k'a bin ka bamuru fila bɛɛ tila la yɔrɔ bɛɛ kira b'i jɔ yɔrɔ bɛɛ ka cɛ ka bamuru ta k'i jɔ a kunna a ko cɛ ma ko jɔn fana bɛ se k'e kisi ka bɔ ne ma cɛ ko kira ma f'i ka yafa i ka yafa dɔrɔn de bɛ se k'an kisi a m'a fɔ Ala de k'i ka yafa kira ko silamɛya ko n t'o layidu d'i ma nka n d'a mɛn Ala kɛ nin i ye maa min ye i bɛ yafa kira ko wa n yafar'i ma taa i ka bamuru la i ka taa taa i ka bamuru la a bɛ fɔ nin de ma ka se sɔrɔ ka yafa silamɛya bolo fara tani sabanan don n'a ma kɛ diinɛ t'i jɔ fiyewu a tɛ diinɛ suma sɔrɔ kira ko ni n ka yafa ye taa a t'a to ka kira ma ko n bɛ layidu d'i ma n ko i ma n tɛ silamɛya n y'o kɛ nin f'i ye nka n bɛ layidu kelen d'i ma fo n ka sa n t'i kɛlɛ n tɛ fara i kɛlɛbaa kan k'i kɛlɛ a taara a ye kɔ tigɛ ka kira to yen ka taa mɔgɔw sɔrɔ ɲɔgɔn na kɛlɛ la girigara a pɛrɛnna u kunna bɛɛ ye kɛlɛ dabila k'i jɔ k'a lamɛn a ko n bɔra cɛ yɔrɔ min ba ka fisa o bɛɛ ba ye o cɛ tɛ cɛ kanu hali bi a ma kalaya de fɔ a ko a ka fisa a bɛɛ ye u k'o ye jɔn ye a ko Muhamadu Rasulullahi o ko cɛ kunkolo tiɲɛna aw ne ye n'a mɛn maa min gɛlɛ e ye n'a min jɔ an kunna yan k'o ba ka fisa anw ba ye a na kɛ a ka kɔrɔtɛ kɛmɛ k'e minɛ a ko kɔrɔtɛ ko tɛ koyi kɛnɛkan ko don n sera la n kun bɛ n'a fa de ye Ala y'a tila n na ka n d'a ma a tilala ka yafa n ma maa ba don nka n ye layidu d'a ma n ko n ti don a ka diinɛ la sabu ni n kun y'o layidu d'a ma
ana fondenw ma nsale kɔfɛ k'aw fa sirana bamuru ɲɛ ka don silamɛya la o ti fɔ ne ɲɔgɔnna denw ma nka n selen filɛ aw ma yan wa n bɛna taa baya kɛ ni kunnaja de maa min kɔ fara an ka an ka taa a don a ye maa min sɔrɔ ka fara a yɛrɛ ka kitabu don ko a ka ca maa 100 ye ne kira kun y'a fɔ o bɛɛ bɛ sɔrɔ wa n'i ye se sɔrɔ i jija i ka yafa ala fara n bɛ yafabaw kan na a tani naani na o de ye ko fanga ka kɛ i la laafu waati mɔgɔ bi dɛsɛ waati minnu na i k'i jɔ i ka kɛ cɛ ye o yɔrɔ la gɛlɛyaw b'o kɔnɔ banaw b'o kɔnɔ sunɔgɔ kelen ka se i la i k'i jɔ i jɔyɔrɔ la tari ka se ka ko dɔw kɛ ala ye ka sunɔgɔ to i la o bɛɛ de b'o kɔnɔ sun gɛlɛyalen sun yɛrɛ sera mɔgɔw bɛ dɛsɛ yɔrɔ minnu la bɛɛ lafura mɛ e ka fanga ninkura don i yɛrɛ la ka se ka ko dɔw kɛ ko ala kota balamininen i ɲɛ kɔrɔ fanga min bɛ sɛtanɛ na k'i ɲɔni k'i bi a dingɛ kɔnɔ k'i ka fanga ɲini fanga min b'i dɛsɛ ka bi ala kota bɛ maa dɔgɔya de o de kama yusufu zulekata y'a ɲini jɛnɛya la a ma sɔn zulekata ye ko bɛɛ kɛ a ma sɔn ala yɛrɛ y'a dɛmɛ k'a tila a la mɛ a kɛlen masakɛ dɔw de la zulekata nana ka palɛ la a ko saniya bɛ ala ye ala min bi jɔnw bonya u ka alabato kama ni ka maabaw dɔgɔya u ka alakota kama ni kɛra maaba ye ni tanga b'i kan bonya b'i kan i janto ala ka hakɛw la n'i y'a kota a b'i labila a b'i malo ala ye zemafu ye dɛ ala ye masa mun ye zemafu don n'i y'a k'a la dɔrɔn a b'a k'i la kari m'a faamu o kumana i b'i janto o yɔrɔ la ni sɛtanɛ ko a bɛ si la fo fanga de ka k'i la fanga min b'i dɛsɛ a ka si la pour que silamɛya suma ka na adamadenw ma a ko i k'a dɔn 5 wɛrɛ bɛ tuguni kɔ a ko o fɔlɔ o de kɔrɔ ye 16nan sisan k'o de ye ka ala dɔn a 16nan 17nan ala kira ni fɛn min nana i k'o dɔn kuranɛ b'o la hadisa wulibaliw b'o la n'o ye kira ka taabolow ye ani silamɛya min nana i k'o dɔn a 18nan k'i ka setanɛ fɔ ɲɔgɔnkɔya ni setanɛ taara yɔrɔ min i kana taa ye 19nan k'i ni jihadi i yɛrɛ ni i k'o jihadi a 20nan k'i ka bato bɛɛ kɛ ala yɛrɛ jati kama a ko wa ko diinɛw la ɲuman o ye nin diinɛ in de ye silamɛya an filɛ min na dɛ ko diinɛw la ɲuman ye nin de ye ko silamɛya bolofara jiw ye ninnu de a ko amma ikhlasu yɛrɛ ɲɛ tawhidu kumakan na ko de ala y'i bila min na i k'a kɛ a y'i bali min na i k'a to ye ko ikhlasu banna ala kalimati tawhid ala yɛrɛ kelebanciya kumakan na ni nin ma sɔrɔ dɔrɔn foyi ma kɛ al imtisamu ala al awamir wa nahyi anil majanib alaysa wa tilabu sayya al manhiyat iki sobo balivewna ala iko mi iko ala ko mi iko ke seli bola sun bola hiji bola jagabo bola hijabu bola muso ka cɛ bonya o bola den ka bangebaw bonya o bola tari m'a faamu ala y'i bila min na i k'o kɛ wajtinabul manhiyat a y'i bali min na i k'o to yen kana gɛrɛ jɛnɛya la kana suyɛni kɛ kana nkalon tigɛ kana mɔgɔ faga kana mɔgɔw namara kana mɔgɔw tɔɲɔ kan'i cɛ dɔgɔya kan'i bangebaw dɔgɔya kan'i sigiɲɔgɔnw tɔɲɔ o tuma na a y'i bali min na ko o kɛ ka fara a ye min d'i ma ko tawhidu banna ko tawhidu banna
tawhidu mo tawme tawhidu foti fo e dwala Allahu akbar sikatala tawhidu wal musabibul kafiri mushrik tawhidu me ko wal musoto e bolo ala e kalenye ne o de tawhidu e wal musabibul yalma o takraru de wa Allahu akbar wala de fana yo fo ko dabla ne ko tawhidu de kore ka dalala isella ko de kore ka dalala ala be kani tigida sebeka kani tigida nasika kana hali jere mi no be boyla ni ado ala be no de kere ka tawhidu ko de ala be wo danaya yal majana dablali bo marle de wo fo fa wo de ni ngale ke Allahu akbar jana dablali wala de wo fo kwa kebo bi jane mena sikatala o kuma na ala yo min vo ma be ema o tigara ka boye ka tawhidu la e ka tawhidu ken ngara doro kana fula farala ka Allahu akbar nga wal muso ndara gili o te tala wal na fulo ndara gili bori tala de o kuma na tawhidu de ala yi blamina iko ke akui kam min to e ki ko dabla ko ikhlasu nye de fle tawhidu kuma kala واما اصل التوحيد amma tawhidu yara aslu فهو على 4 اقسام ko tlale be tlawro manani الانسان ko fola yi nyuma yayi تصديق sunguru ba fa yi nyuma ngala ay lo fere lado ama singi tigala be chigoti al ihsan Muhammadu ne ya mo tuguda ko ganza tew sikatala ko tawhidu aslu fola de nyuma yayi tawhidu ma tawhidu mo waye o ka juguma ti se mama والتصديق والتصديق جيتي علي idda ko ibe min na ko ke foko sa dala والانذار والانذار iki yere baga ni jane me yani saya Allahu akbar wati be ka dawla ko bli nyakoro والقبول ala femunu mfo kikulu ke ka sonu ke limasa فاما الاحسان amma femunye ihsanu ni nguma ngono فهو ان تعبد الله كانك تراه ode ka ala bato kum ni nyebe alala وان تكن تراه فانه يراك ko ni ma alayi ika do ko ala ken nyebe ila ibo korodo kini ala cheka ke kom na nyebi la bi koro dire nyebala parce que nyebala ko da afle ne ne tsekange ne ni nyetala tinye koro dala le ken nyebi la min bali kanake ko nyuma ya inde o koro ni ma ma kera nyuma ngela o teke wala jugu kala Allahu akbar mo nyebe alala ayo te jugu make sikatala لانه حي ko ka do ko ala masaya nyana ma ya ledo قيوم ajombe na yere عالم ko be domba قادر ko be setigido مقدر ko be fere tige badu سميع foi akulo be fe bela بصير anye be fe bela ليس له لحم ko sogote alala ولا دم jolite alala ولا جوهر farikolote alala ولا عرض simbote alala وليس مركبا من اجزائه ko wa ko ala dandan de nyogo ka ko me adama de ka se ni bolo ni songo no ngala ko masake aha تعالى الله عن ذلك kwa koro taraka boni mbema علوا كبيرا koro tala minga boko juko ni daran na ka ba ko ala nyebi la be kala ma ka se bi ka iti rendez-vous di wal musoma telephone na na واما التصديق wa amma tasdiq ma ciyatiyali فهو ان تصدق o de yika ciyatiyali ke بان الله رب كل شيء kadala ko ala de fem betiki ala de tayi fem be ba ka marakono wa fem be ka davedi aha وان محمدا عبده ورسوله igadala ko muhammadu min flene ko ala ka jongere ngere nedu وهذه الاربعه لا تكون الا باربعه wa kuni fennani tasrafu fennani من الله تعالى kabo ala yoro ko ni ala fennani nila ay nunu munu fo kibse ka joni nunu ye aha وهي تنوير القلب ko de ni ala yi dusukun noro Allahu akbar ورضا الرب ni ala ya ka jenye kika والهدايه للحق ningi kanda kata tiɲɛ kɛli والتوفيق لما سبق ningi bɛ i sen ma nin fɔlen tɛmɛnenw kɛwale kɛli la ko ni ala ye nin fɛn naani d'i ma dɔrɔn i kɛra maa ɲuman ye ala ka nin naani d'an bɛɛ ma amin aha na اما التنوير فهو
amma fɛn min ye dusukun nɔrɔli ye أن ينور الله تعالى قلبه بالهدى والإيمان o de ye ala k'i dusukun nɔrɔ ni limaniya ni kanda ye ورضا الرب i ka tila ka jɛn ni ala ma يشرح صدره ko ala ka jɛn de ye a k'i dusukun fɛrɛ للإسلام والهداية للحق k'i dusukun fɛrɛ silamɛya la ani k'i kanda ka taa tiɲɛ ma للإسلام ala k'i dusukun fɛrɛ ni silamɛya ye والهداية للحق الدلالة الموصلة إليه ani k'i kanda ka taa tiɲɛ ma ko o de ye sira ye sira min bi dirali kɛ adamaden la ka tiɲɛ yɛrɛ sɔrɔ والتوفيق ani bɛnzema هو خلق قدرة الله تعالى في العبد كما هو معلوم ko o de ye ala ye dali min kɛ adamaden ka n'a ka sebaya ye ko i n'a fɔ a dɔnnen don cogo min o de ye bɛnzemaya ye ni ala y'i bɛn sema dɔrɔn baara ɲɛna o bɛ bɔ ala de yɔrɔ ala k'o d'an bɛɛ ma وأما الشيء الذي أمر الله به وما أراده a ko ɲininkali ninnu jaabi ye ninnu de ye an karamɔgɔ i ma se ka minnu jaabi a ko mɛ laban in fɛn min ni ala ye yamaruya kɛ n'a ye mɛ ala m'a kɛli laɲini a n'a ye fɛn min kɛli laɲini a m'a yamaruya a n'a ye fɛn min yamaruya k'a kɛli laɲini a n'a ye fɛn min a ma fɛn min yamaruya a m'a kɛli laɲini n b'o da ka i b'i ka duruki babu tari ma faamu na فقد أمر الله إبليس أن يسجد لآدم a ko ala ye fɛn min kɛli laɲini n'a ma ala ye fɛn min yamaruya n'a ma kɛli laɲini k'o de ala ye seitanɛ yamaruya k'a ka sujudu bi an fa adama ye وما أراده nka ala m'a laɲini n'a kun y'a laɲini a b'a kɛ wa a m'a laɲini n kama de a fɔra k'a kɛ a ma se k'a kɛ a bɛ janɛmɛ na ala ko ko seitanɛ ka sujudu bi an fa adama ye mɛ ala yɛrɛ m'a laɲini a k'a kɛ hasidiya min kun b'a dusukun na o y'a tɔ ta tiɲɛ tari m'a fɔ ko ala kɛ n'i y'a bila a la mɛ ala m'a laɲini dɛ n'a kun y'a laɲini walahi a kun bɛ sujudu in kɛ a kun b'a kɛ na والشيء الذي أراده ولا أمر به ko nka ala ye fɛn min laɲini ka sɔrɔ a ma yamaruya kɛ n'a ye a y'a laɲini a ka kɛ mɛ a ma ordre di a kɛli la فقد أراد لآدم أن يأكل من الشجرة ولا أمره بذلك k'o de ala kɛnɛ y'a laɲini an fa adama ka jiri in dun alijinɛ na mɛ a m'a bila a la adama jiri min ni ala y'a ladi ko a kana dun ala y'a laɲini a k'a dun mɛ ala m'a bila a la o de y'an se nin diɲɛ in kɔnɔ yan o ko k'an fa adama ni musa ye ɲɔgɔn ye nabilayi musa ko a n'an fa adama ye ɲɔgɔn ye taaju b'a fɔ cogo min ko musa ko e de ye adama ye wa musa ka farin adama ko ne do musa ne de ye adama ye ko adama ye nin gɛlɛya dɛ adama i ma dɔ ye nin gɛlɛya dɛ a bɛ k'a fa de jalaki ta adama ala kɛ e ta adama n'a bolo fila ye ni k'i bila alijinɛ kɔnɔ k'o ni la ka tila ka mɛlɛkɛ bɛɛ bila ka sujudi k'i ye ka muso furu k'o d'i ma k'a ɲini fɛ dɔrɔn nin jiri in to yen adama i tulo ka gɛlɛn jiri in to yen dɔrɔn jiri kelen an filɛ bɔnɛ fɛn fɛn na adama de y'i ka do ye ko se mɔgɔw ma ala ka nin bɛɛ kɛ e ye jiri in to yen dɔrɔn adama munna y'a dun musa de ye nin fɔ adama ma munna y'a dun adama ko musa gɛlɛyara dɛ i bɛ ne jalaki wa walima i bɛ ala de jalaki musa adama fana y'a jaabi ten k'i bɛ ne de jalaki wa walima i bɛ ala de jalaki musa a fɔ e ma y'i ka tawureta la ala ko a bɛna ne adama da n bɛna kota o y'a sɔrɔ ne yɛrɛ ma da san ba fila ne yɛrɛ ma da fɔlɔ san ba fila ala ko a bɛna n da n bɛna kota o tuma i bɛ ne de jalaki wa walima i bɛ ala de jalaki o kɛra min kɛ musa y'i kɛ su a ko pardon i bɛ yafa n ma tiɲɛ yɛrɛ la ala de y'a laki ala ye nin ko in laɲini mɛ a ma fɔ a ka kɛ
mais a y'a laɲini o kama a y'a dun ala sɔrɔla k'a dɛrɛ k'a labɔ alijinɛ kɔnɔ ka na n'a ye pour que an ka taa alijinɛ ɲini parce que n'ala kuma a laɲini a ka jiri don a ti bɔ alijinɛ kɔnɔ n'a ma bɔ alijinɛ kɔnɔ e ti sɔrɔ ne tɛ sɔrɔ kira laban k'a ka na o tina wa an yɛrɛw kan ka na ala bato a taara an ka alijinɛ sɔrɔ o si tɛ se ka kɛ tugun o tuma na ala y'a laɲini a ka jiri in dun o kosɔn a k'a labɔ an ka na yan furuw ka kɛ yan denkudiw ka kɛ yan o tuma na an ka ɲɔgɔn sɔrɔ yan sariyaw ka dan kan a y'a kɛ a y'a to minnu sera k'u cɛsiri olu bɛna alijinɛ in sɔrɔ minnu kɛra fu denw ye olu bɛ taa habu la ayi u bɛ taa de walahi u bɛ taa o tuma na ala y'a laɲini o de ye fɛn min ala y'a laɲini nka a ma yamaruya amma shay'u alladhi amara Allah bihi wa aradahu nka ma ala ye fɛn min yamaruya ka tila k'o laɲini qad amara al malaikata bisujudi li adam alayhi salam wa aradahu k'o de ala ye mɛlɛkɛw yamaruya u ka sujudu bi adama ye a tilala k'a laɲini fana a ka kɛ o de la u bɛɛ y'a kɛ Allahu akbar setanɛ tɛ mɛlɛkɛ ye jinɛ don Allahu akbar do ala ye mɛlɛkɛw yamaruya fo a ye sujudu bi adama ye wa a y'a laɲini u bɛɛ y'a kɛ sedina jibirila fɔlɔ de y'a kɛ tɔw tugura a kɔ wa amma shay'u alladhi la amara bihi wa la aradahu nka fɛn min ni ala m'o yamaruya n'a m'o laɲini fa huwa al kufru min al mu'minin o de ye mumini kafiriyali ye mumini kɛlen mumini ye ka tila ka kɛ kafiri ye n'i kɛra mumini hakika ye k'i ye ala bolo sɔrɔ ala t'i bila kafiriya la wa a t'i laɲini n'a ye fana k'o de ye nin ye ayyuha al faqih a ko dɔnnibaa o k'a bɛ cogo di هذا هو الجواب فانظر الثياب a ko nin de ye jaabi wulibali ye i ma se ka min dɔn الله اكبر سكي a ko o tuma na i ka dulokiba i t'a bɔ sa سكي ها a bon o yɔrɔ bɛɛ a ye dulokiba ye سكي na قال فلما علم الفقيه ni nka ko tuma min na dɔnniba in y'a dɔn أنها فائقة عليه a y'a dɔn ko nin den in b'a ɲɛ dɔnni na لا تتوقف في الجواب a tɛ se k'i jɔ a ka jaabiw kɔrɔ قام على a قدميه wulila ni k'i jɔ a sen fila kan قال أشهدكم أن هذه الجارية a ko n bɛ kɛ seere ye aw ye nin den على مني بالعلم wulibali la a bɛ ɲɛ dɔnni na yɔrɔ jan ثم نزع الثياب وتأخر fɔlɔ k'a tugu k'a bɛ n da ɲɛ dɔɔni a ko a bɛ n ɲɛ yɛrɛ de koyi o yɔrɔ bɛɛ a y'a ka dulokiba in bɔ ni n k'a ka jalamugu bɔ وتأخر ni n k'a da denni ɲɛkɔrɔ ni n k'i kɔtɔrɔma bɔ a langolo duloki ta kan الله أكبر na فلما رأته عريانا mamina ni denni ɲɛ karamɔgɔkɛ in ɲɛ a langolo don قالت على الخليفة وقالت a y'i gɛrɛ amirul muminina n'o ye haruna rasidi ye قالت يا أمير المؤمنين a ko a ma ya mumini kundigi ما لمثلك أن يكون بين يديه رجل من أهل العلم وهو عريان a ko a cɛ ka jugu e ɲɔgɔnna maa ba dɔnni ba ka sɔrɔ i ka jama la duloki ta kan na o cɛ ka jugu o cɛ ka jugu i jija i ka duloki dɔ don a kan na amirul muminina na قال فأمر له أمير المؤمنين ببدلة فلبسها o yɔrɔ bɛ amirul muminina ye yamari di u ka duloki dɔ don a kan na u ye duloki nati ni ko meleka la وتخالف o وخرج yɔrɔ bɛɛ ko a ta a ye kɔtɔrɔma bɔ ni ka taa kɔfɛ خجلا مهرولا wa kharaja a bɔra hajila na a maloyalen don muhawila na a sen ka teli من يد أمير المؤمنين mumini denw kuntigi ɲɛkɔrɔ kɛ a b'i yɛrɛ ɲini a bɛ taa na قال الراوي kitabu wala bi b'a y'a fɔ فخرج إليها رجل a ko o yɔrɔ bɛɛ dɔnnibaa kɛra k'i wɛrɛ wulila k'i jɔ o diminen don قال أيتها o الجارية ko y'a e denw اسمعي مني مسألة لطيفة واحدة n lamɛn n bɛna ɲininkali nɔgɔmani dɔ f'i ye k'o jaabi فقالت له قل ما مسألتك dennin ko karamɔgɔkɛ kura in ma ko i k'i ta fɔ ne bɛ y'aw de kama a bɛɛ wulila ka na kɔnturu ne a tɛ se ne la الله أكبر sabu ne b'a dɔn kojugu n'i b'a dɔn i kamana ti kan na قال أخبرني ما صحة السلام a ko n b'i n kunnafoni ko salamu yɛrɛ kɛnɛyala ye jumɛn ye e bɛ salamu dɔn ولا ولا salamu de ye ka wari di mɔgɔ ma k'a ci a ka taa minɛn san i ye ka na ka wari di ma ne ka wari di e jalo ma taa bamakɔ i ka taa misiw san n ye ka na a bɛ fɔ o de ma ko salamu الله أكبر ko o bɛ kɛnɛya silamɛ n'a silamɛ ɲɔgɔn cɛ ni sariti jumɛn ye
wulla ki joko question de dama sabu don bay nyaka ni ngalu be ko o ma do na ni wo ko Allahu akbar skay bo an akera nu ngono peut-être ati nyedo na kwa ni bi fere bonda o kono kata yula bo ok mana usina ko question de dama ti o fone don ba kraki wera de wulle do ka jo ni ngeni sekera no ya ka bloki babo kabla Allahu akbar na qalat deni ngwama thamanul ma'lum akwa folo asarti de asamanul ma'lum ibe songo min dama ibe wari min dama ka tikata wari nda ka don folo wal kaylul ma'lum sumalingela nye ka don okoro ni ba tikata nyo de sa aywa ka ke ni zumalai aka sumani ni zumalai nde walma ka ke sangilo ye walma ka ke sengandi we fo ka daka Allahu akbar wal jinsul ma'lum wa iba tikata fe mi sa ofenga fo ibita kaba de san walma ibita keninge de san walma ibita sanyo de san walma mini jibina ta misi chew de san walma misi muso o de jinsul malumi ni be fendi mo ma ka ci fo ka fo Allahu akbar ala ahsanti ya jadi ko jabe nyana kiyo soro birini an mujib ash-shufa'a ako nguna funi sufa yere mujibala Allahu akbar sufa yi mu yesa wala ni be arabu ka de me fa mo nan ga ka fo sufa yi mi neni ede je duye an jera ka dusa du tere ko ku ba fere million kele ne wa kemebo wa kemebo anyo du tere sa anyo so du akono ananga de ma na du akono me e ba fe ki ka côté fere e yi ka côté fere ka sore ma fe voler Allahu akbar idumina ni dlomina do de blasiki nyoyala wala me na ni jena kala do de blasiki nyoyala e du fere ma fe voler e puis ni ku ya fone ne de kaka ka san folo du be kene kele tai ni ne ma se gola ibe soro ka fere me mo kede e a fere ma fe voler wala sharia be ne bolonga déclaration ke contre ika client ayi di sa primina mbe du wari segama ne kele mbe toni du e sharia bo wajibiya Allahu akbar sigatala abe fo de ma ko sufa ay article 20 ba mo jamana ngone islami atlala bela kodu article 114 article 113 ala article bana mena ay foi tel islami ala na nyema do na tsekafo nin kitu be hala la jamana sharia be kuma ninga islami ni fo amena sigatala ini mogo je dunia ka kote fere abe wuli ka raduke Allahu akbar ata mine fula de ni mi ya sai bolo ni ya fere ma million gela le million gela se woti ma hal na manda e jago yala sigatala din bebe ka kelenda fona desera ko boko ma sharia be o daga dutigi fly minge me dukelena dutigi kele ya ka kote fere bo doin article jumambe sariala no se ka wuli ka déclaration ge ka se ka doin ga fere boroto ale kele nga toni duye ko o dina yoro jumana wala ça veut ni ma kala se ka fo yan kwa don bo de keme ka denin kore billahi karaki Allahu akbar ni ti fendo ba wole ko ibita wallahi sigatala nga kamana ti gande parce que na fora se ka jabi sigatala abado na qalat asharika ako folo de asharika ka soro fla jembe dula folo o kore di sigi nyokon se ka sufake ne ka du bi dande bo sigi nyoya o bani nyoko te chugome exemple la sa ambe sigi de la ne ka du fle e ka du fle bo ni ne nga du fere ma fe bon sigi nyokoy nsigi nyoko abana here shira atlena sigatala sigi nyoko te ki plenye fio kwa sigi nyoko ya ka du fere ama fen vo ale kwa kunanga fo ale de ko ma tugumbe ale ka dula o kuma na le be singa saete ninga faraka duka mais amu ke fo ka fere ma were ma o kuma le be ta déclaration ke fere mbe bo ale basa sigi nyoko tese ko ke abada ni sigi nyoko nyani ma ka fie mena nga du fere ni basa na nyeni ma odu na ma nyema aba fere mo were ma here be shi abetri adu se je be ke selba la ya obe faka ite ga duteo
an bɛ sigi de la dɔrɔn c'est tout bon o kumana a ko a ma ko sarikatu kiti c'est à dire pour que i ka se ka sufa kɛ ka feere lasegin ko f'a ka sɔrɔ aw fila bɛɛ kun jɛ ye du ye que ça soit a y'a sɔrɔ tiɲɛ de la wa a y'a ka wari de bɔ k'a san wa a bɛɛ bɛ don a kɔnɔ parce que dɔw fana bɛ sɔrɔ tiɲɛ de la a fa bi sa du bɛ yen a fila ta don ni ne ye n ka côté feere ma fɛn fɔ e ye i b'a segin dɛ والجوار wa a ka sɔrɔ fana a bɛɛ bɛ ɲɔgɔn kan a bɛɛ bɛ ɲɔgɔn kan o kɔrɔ a bɛ sigi la sigi kelen na wali intifa wa a ka sɔrɔ e ka nafa b'a la nafa bɛ k'a la n'i ye sufa kɛ a nafa de b'i kan والمطالبة wa i ka wuli fana k'a déclarer i k'a ɲini n'a y'a feere n'i ma fɛn fɔ a banna sariya tilala ka dati de k'o la dɛ i b'o dɔn an fa sara ka du to ne ni e de bolo ne ye n ka côté feere i ɲɛna i ma fɛn fɔ n y'a feere min ma n'o nana n ko ayiwa ne ka dan de filɛ n kɔrɔkɛ ta filɛ ne ka dan filɛ o bɛɛ bɛ ka k'i ɲɛna i ma fɛn fɔ ni yɛrɛ y'a san u taara ka birikiw ni cɛncɛnw nati ka biriki gosi daminɛ i ma fɛn fɔ ka sojɔ daminɛ i ma fɛn fɔ fo san kelen i ka sɔrɔ ka wuli majɛ n'a ye sariya b'a fɔ ko bɔ an da la i tun bɛ kaburu de kɔnɔ a bɛɛ kɛra i ɲɛna yan i ye mun fɔ i den fo fɛn bɛɛ bannen bɔ an da la sariya bɛ sɔrɔ k'i furu kan c'est à dire i ka sufa ti minɛ quoi parce que i ma wuli k'a déclarer f'a tuma tɛmɛna o sarti de n'i bɔ n bɛ a kalama nka n'i bɛ dugu de la i voyagera a kɛra i kɔ i nana sɔrɔ ko in kɛra ten i b'a a lasegin hali n'a ye village jɔ a la i da ye min k'ale i b'a ka wari segin a ma walima k'a ka du ci ka bɔ yen قال فما فروض النكاح a ko furu yɛrɛ farida ye jumɛn ye وسننه ani furu sunna a y'o ɲininkali ten wa la sisan قالت أما فروض النكاح denni ko a ma ko furu farida c'est à dire farida bɛ fɛn bɛɛ la sunna bɛ fɛn bɛɛ la hali dumuni farida ni sunna b'a la jalo n'i ye lɔgɔmaɲɛ 5 sɔrɔ farida dafara seegin naani kɔnɔntɔnnan o ye sunna ye n'o tɛ 5 belebele ɲuman o ye farida dafara jango ye bolo in bɛ cogo min o 5 belebele o ye farida dilanlen o kumana farida ni sunna bɛ fɛn bɛɛ la farida de ko a ti taa min kɔ ɔ sunna ye min b'a ɲɛ hali moto wajurukɛla dɔ bɛ yen a ko farida ni sunna bɛ fɛn bɛɛ la ko ale bɛ misaliya di hali nɔgɔso la ko nɔgɔso ko farida b'a la sunna b'a la mustahabu b'a la nɔgɔso a ko nɔgɔso farida ye sɛni ye n'a tigɛra a ti taa dɛ a farida ye wuru 2 ye ni wuru t'a la a ti taa walahi n'i ka nɛgɛso sɛni tigɛra fo n'u y'i poussé sa n'o tɛ k'a pédaligue min farida banna a ko o nɛgɛso farida ye a ko nɛgɛso sunna k'o ye fɛɛrɛ ye fɛɛrɛ ye sunna ye c'est à dire ni fɛɛrɛ t'a la i bɛ taa mais attention k'o ye sunna ye a ko a mustahabu k'o ye gardebu ninnu ye gardebu minnu bɛ poussɛri ni bɔgɔmisɛnninw kunbɛn k'o ye mustahabu ye a b'a la a t'a la a bɛ taa a ko farida ni sunna bɛ fɛn bɛɛ la wa a b'a la de n tɛ nɛgɛso ta bannen ye dɛ n'i ma taa i ka nɛgɛso sɛni tigɛ i k'a lajɛ i b'a sɔrɔ farida don ɔ fɛɛrɛ ye sunna ye a b'a la a t'a la a bɛ taa ɔ mɛ gardebu ninnu sa ani kuvuru cɛni ninnu ka kuvuru cɛni k'a la tulu kana sari n kan o mustahabu ye sa o bɛ nɔgɔso la a t'a la a bɛ taa o kumana karamɔgɔkɛ ye mo denni ma a ko furu farida ani furu sunna n ye nin fɔ kunfin ye dɔrɔn a bɛ kale mɛ a ti dɔnnibaa kamana gan fiyewu na a ko a ma fɛn min ye furu farida ye a ko ye 5 de ye a ko a fɔlɔ alwaliyu i bɛna muso min furu a k'a sɔrɔ a dir'i ma mɔgɔ waliyu b'a la min b'a d'i ma
waliyu de kɔrɔ ye a fa walima a fa kɔrɔkɛ walima a fa dɔgɔkɛ walima a yɛrɛ kɔrɔkɛ walima a yɛrɛ den en tout cas mɔgɔ ka sɔrɔ min b'i jɔ responsabilité kɔrɔ k'a d'i ma sabu a ma bɔ sanfɛ ka bin o dɔw de y'a wolo k'a ladon ne y'a ye bi k'i b'a fɛ i n'a mana dilan kɛrɛfɛ i yɛrɛ ma ye o bɛ ɲɛ a la de ko jɛnɛyakɛlaw ta y'o de ni min bɛnn'a la a b'a raser ba t'a kalama ba t'a kalama n'u bɛ diya ne mɛn na i bɛ se cɛkɔrɔba ma a b'a den d'i ma n'a tɛ yen a dɔgɔnin bɛ yen walima a kɔrɔkɛ bɛ yen walima n'a sɔrɔla muso in yɛrɛ kɔrɔkɛ bɛ yen walima den b'a fɛ dencɛ olu bɛɛ bɛ se ka k'a ka waliyu ye k'a don furu la o de ye furu farida fɔlɔ ye a filanan k'o ye seere fila ka sɔrɔ aw ka furu la minnu b'a sabati k'a fɔ ko karisa ni karisa karisa fa y'a d'a ma furu de la jɛnɛya tɛ dɛ maa fila ka sɔrɔ o seere la hali ni furu bɛ bɔ don min olu de bɛ wele ko farida sabanan ko muso tɛ sɔrɔ fu la fu o t'a sɔrɔ k'i b'i bolo bila i kun furu nafolo i b'o di i bɛ furu nafolo di dɛ ayi a tɛ sɔrɔ fu la abada kira ye furu siri hali ni bɔlanɛgɛ ye o m'a ɲɛ a ye dɔw ta siri ni kuranɛ ayaw ye n b'a furu siri i ma nka i b'i jija i b'a kalan nin zura in ni nin zura in ni nin zura in na o de bɛ kɛ furu nafolo ye tara ka furu a tɛ sɔrɔ fusaa la a ka bon o ma hali an ba hawa an fa adama b'a sɔrɔ fu la u bɛɛ bɛ alijinɛ kɔnɔ ye a dira a ma a ka maga la ko furu nafolo mɛ i mana min na ni 20,000 ye na ni 10,000 o tɛ ni 20,000 ni 10,000 bɛ yen wa a ko ala furu nafolo ye jumɛn ala ko sali muhamadu ka siɲɛ 10 o de kɛra an ba hawaw ka furu nafolo ye ayi furu nafolo ti furu tɛ kɛ fu ye dɛ i bɛ do de di do i bɛ do di muso dɔ nana kira ma a ko muhamadu nana ne bɛ e de fɛ n furu kira ye muso in lajɛ furu kira y'a ye cɛ a cɛman ye vraiment nin kɛ nin kira ma kuma maa ba ya ka gɛlɛn kira mɛnna a da dennen don a mɛnna jaabi tɛ se ka di sabu maa ba mɔgɔ min ko n b'i fɛ i tɛ se k'a fɔ i t'o fɛ bon mɔgɔ min ko n b'i fɛ k'a fɔ e ma n t'o fɛ o tɛ se ka kɛ bon o tuma ni jaabi kɛlen ma sɔrɔ lala o b'a jira ko in ma bɛn o komi ne kɛra jaabi ma di dɔw ko kira ma ne b'a fɛ kira ko i b'a fɛ a ko ne b'a fɛ kira ko a furu nafolo portable o bɛ furu wa k'a ɲininka k'a sɛgɛsɛgɛ foyi t'a kun fo ka taa laban i b'a ta nka i ka bɔlɔnɛ nɛgɛ o de bɛ d'a ma o bɛ k'a furu fɛ ye muso tɛ di fu la fu o tɛ muso sɔrɔ ni y'a tulo garisɛgɛ sigi wajulu ma ban fɔlɔ dɛ k'a ɲini ala fɛ kɔɲɔ ye ala k'a kɛ hɛrɛ ye ya rabbi ala k'a kɛ hɛrɛ ye ala ka barika don a ko la ala ka ko kɛ kunkɔrɔta ye ala ka ko kɛ wasa ye kira yɛrɛ jati kama salli ala rasul o la an yɛrɛ bɛ dugawu ɲini ni ala ye jumadon yɛrɛ n'an kan ka taa sajo la an balimakɛ ja mun bɛ baara kɛ sajo la a kan ka taa retraite la ɲina ni ala sɔnna ayiwa ani minnu bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ n'o y'a badenw ye n'a jɛɲɔgɔn u y'a kanu k'a bila sira ni wajiluba ye la u ye ci bila an ma k'a fɔ an k'an jija ka taa wajulu kɛ o la juma don ni juma jiginna an bɛna taa o wajulu kɛ sajo la ni ala ka diɲɛ ka sɔrɔ ka na ka na bɛn asura ma o la an b'a deli ala fɛ ala k'a kɛcogo nɔgɔya n bɛ dugawu ɲini a bɛɛ fɛ taa ni ka seginw na amin Allahu amin Allahu ya rabbal alamin amin ala ka dugawu minɛ o la a bɛ ŋaniyaw siri an bɛ jɛ ka fatiha kalan ka sali kira ka bisimila أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم آمين الحمد لله رب العالمين آمين الرحمن الرحيم آمين مالك يوم الدين آمين إياك نعبد وإياك نستعين آمين اهدنا الصراط المستقيم آمين صراط الذين أنعمت عليهم آمين غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد آمين الفاتح لما أغلق آمين والخاتم لما سبق آمين ناصر الحق بالحق آمين والهادي إلى صراطك المستقيم آمين وعلى آله حق قدره ومقدار عظيم. جاي